क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शामी को, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? নরেন্দ্র মোদী মুসলিম না থাকলে সে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীও হতে পারত না, মুসলিম না থাকলে সে ভারতের প্রধানমন্ত্রীও হতে পারত না। কেন বলছি এই কথা? তিনি যখনই বিপদে পড়ে, যখনই তার সমস্যা দেখা যায়, শুধু নাম একটাই ওর মনে আসে, মুসলিম মুসলিম আর মুসলিম। নরেন্দ্র মোদী যে দাবি করে যে তিনি 10 বছরে ছুটি না নিয়ে জনগণের দেখাশোনা করেছে, জনগণের প্রতি তার বিসর্জন করে দিয়েছে জীবন, গ্রাউন্ড রিপোর্টে না গেলে বোঝা যায় না। গ্রাউন্ড রিপোর্টে আপনাকে ভিডিও দেখাচ্ছি, বিচলিত করার মতো ভিডিও দেখুন। जितने भी भाषण बस दे रहे मोदी जी नाम उसका खाली है, और आज तक कुछ नहीं दिया उसने। अब परसों लकड़ी फाड़ते वक्त कुल्हाड़ी से जिस उंगली मम्मी को चोट लगी थी उसमें तो इतने खून बहने लगे। मैं रोने का मन तो कभी इतना होता है, मगर मैं रोती नहीं हूँ। और मैं रोने लगूंगी तो मेरे भाई बहन क्या समझेंगे? जब बड़ी है ये घर में तो यही रो रही है, तो हम क्यों नहीं रोए? ये लड़की कहाँ जा रही है, लड़की कैसी है? जब माँ बाप की मजबूरी है, जब ना मैं कहीं निकल रही हूँ, वरना मेरे को क्या जरूरत है घर से निकलने का? ना मेरे पास ना कॉपी के लिए पैसे, ना बुक के लिए पैसे, क्योंकि मैं आज तक रोई नहीं मम्मी के सामने। मैं रात को रोती हूँ जब सब सो जाते हैं। मोदी जी का नाम ले ही ना, मोदी जी से मेरे को इतनी तकलीफ है ना, मोदी जी का नाम सुनते मेरे को इतने छो आते हैं। হোক সে হিন্দু, হোক সে মুসলিম, হোক সে শিখ কিংবা খ্রিস্টান, গরিব মানুষ থেকে নিয়ে লেবার পর্যন্ত সফরে গেলে বোঝা যায় ট্রেনে জায়গা মিলে না, রিজার্ভেশন মেলে না। আবার বুলেট ট্রেনের কথা বলে, এখন পর্যন্ত বুলেট ট্রেন চললো না, তো কিন্তু চালু ডিব্বাও চললো না। ট্রেনে পুজো আসলে, ঈদ আসলে ভিড় দেখা যায়, কেমন বাথরুমেও জায়গা పావా যায় না। కాక మొత్తం వాష్రూమ్ లో కూడా పోస్తున్నారు అనమాట. అంత క్రౌడ్ అయిపోయింది మన కేరళ ఎక్స్ప్రెస్. బాబా ఏమన్నా క్రౌడ్ కాక, నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఉంటుందని. ఇక్కడ కూడా చూసురా, ఇక్కడ నుంచి అట్ లాస్ట్ వరకు. ఈ ట్రైన్ నెంబర్ వచ్చేసి 12625 అనమాట. ఇది వచ్చేసి కేరళ ఎక్స్ప్రెస్. ఇది న్యూఢిల్లీ వరకు వెళ్తుంది. మనకు కేరళ నుంచి న్యూఢిల్లీ వరకు వెళ్తుంది. మొత్తం 3031 కిలోమీటర్స్ అయితే ట్రావెలింగ్ చేస్తుంది అనమాట. వ్లాగ్ అయితే క్రేజీ వచ్చింది. వాష్రూమ్ లో కూడా ఫుల్ జనం ఉన్నారు. స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి। গতকালকে আইএলওর রিপোর্ট একটি পেশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন। 83% ইউথ, ভারতবর্ষের 83% ইউথ আনএমপ্লয়মেন্ট। তাতে ভারত সরকার আপত্তি করেছে এই ডেটাতে। মেনে নিলাম ভারত সরকার আপত্তি করেছে, কিন্তু এটা কি সত্যি না? ভারত সরকার থেকে নিজেই দাবি করে যে 80 কোটি মানুষকে তারা রেশন দিয়ে চালায়। তাই মোদির গ্যারেন্টি, মোদি যে গ্যারেন্টি দেয় তার শুধু একটি গ্যারেন্টি আছে, সে হলো মুসলিমের ওপর নফরত নফরত নফরত। এটাই মোদির গ্যারেন্টি। 2002 থেকে 2024 চলে এলো, কিন্তু মোদির শুধু নফরত ছাড়া আর কিছুই নাই। মোদির এটাই গ্যারেন্টি, নফরতের গ্যারেন্টি।